Bueno, yo primeramente va a traducirme Harold. Je vais essayer de traduire un petit peu, mais je n'y crois, son micro, mais je n'y crois pas que les Bessontains aient besoin d'une traduction parce que je vois que c'est comme une ville polyglotte, hein, au moins qui comprennent pas mal de langues. Mais bon, pour ces gens qui l'espagnol est familier, mais on va faire un petit effort. Buenas noches. Quiero decir que este libro, realmente estamos muy agradecidos con nuestro distinguido Francisco Daniels. Bonsoir, j'aimerais dire que les livres qu'on vient de publier ici, tout d'abord on va remercier Francisco Daniels. Si de algún modo la asociación Pablo Neruda ha sido el enlace y la conexión entre América y Francia. Parce que quelque part c'est lui le pont entre la France et l'Amérique latine. Los latinos estamos muy orgullosos de tener a gente como él aquí en Francia. Nous, les latino-américains, nous sommes très fiers d'avoir des gens comme Francisco ici en France. Que lucha por fortificar la paz y la verdad en este momento. Qui se bat pour fortifier la paix et les bonnes valeurs au monde entier. Hace 7 meses venimos a un coloquio en donde se cuestionaba si Vauban estaba en la modernidad. Il y a 7 mois, on s'est questionné si M. Vauban était dans la modernité. Así que tuvimos la idea entre Alain Montferrand, una reunión previa, y luego trajimos el proyecto al señor Daniels. Nous avons concerté M. Montferrand et moi-même, et nous avons présenté ce projet à M. Daniels. Y realmente él tuvo la visión de poder mostrarlo como un elemento en donde se podría expandir una buena relación entre México y Besançon. Et c'est de là que l'idée était née de fortifier ces liens qui bien entendu, unit Besançon et les Mexicains. Y en realidad el libro es una sección de un tratado que de algún modo fue enviado a España y difundido por México. En fait, les livres, il reprend en partie un traité qui a été... une partie d'un traité qui a été envoyé en Espagne et en Amérique latine. De modo que esta traslación este traslado de conocimientos científicos ayudaron para que muchos ingenieros militares fortificaran y desarrollaran el territorio en América Latina. C'est pour cela que beaucoup des ingénieurs en Amérique latine, grâce à l'héritage français, ont pu aussi construire et bâtir des fortifications aussi importantes dans plusieurs villes en Amérique latine. Por supuesto que no fue labor sola de Vauban, fue una labor amplia de muchos ingenieros que expandieron sus conocimientos a través de los ingenieros españoles. C'est une labor qui a été concernée entre plusieurs ingénieurs latino-américains. Bien entendu, à la tête, M. Vauban, qui a apporté son savoir-faire, son expertise dans la matière. Quisimos poner el documento facsímil, pero yo asistí, bueno, pedí a nuestros amigos Alcira Sandoval y Benjamín Blissot. Le solicité a Benjamín Blissot y a... Dans ce moment-là, j'ai eu l'idée aussi de solliciter Alcira et à Benjamin que comentaran sutilmente el contenido en francés. De faire un commentaire en français d'une partie du livre. El proyecto además también tiene una introducción en donde ubica el momento en que llega el tratado, qué estaba pasando en América Latina. L'introduction du livre, il nous parle du moment auquel l'introduction du traité est arrivée en Amérique latine. Nuestra distinguida historiadora Michelle Birol, digo nuestra porque es de todo el mundo, Michelle Birol hizo un prefacio muy interesante sobre la identificación original del tratado. Notre historienne,
on dit comme ça? Oui. Notre historienne Michèle Birol, archi connue, et a fait... hizo una descripción muy detallada del origen del tratado. C'est elle qui a donné son expertise sur les traités. Il le plasme dans les livres. En donde, en conclusión, define que aunque el tratado no era el original escrito por Vauban, era una idea general del tratado. Et même si ce n'était pas vraiment les traités originaux écrits à la main par M. Vauban, c'était quand même un document authentique, on peut dire ça comme ça. Se completa con el prefacio de Alain Montferrand, en donde él plantea específicamente cómo la investigación científica de las fortificaciones hoy en día están valoradas a nivel universal. Et on complète également l'introduction par un préface de M. Montferrand qui indique sí, estamos como en este momento la humanidad está valorando su patrimonio fortificado. Comment en ce moment l'humanité est en train de valoriser ses patrimoines. De algún modo este momento en el cual estamos en vías de esperar que sea nominado, dans ce moment, nous sommes en train d'attendre à quel moment on est nominé. Tiene mucho que ver con la satisfacción de sentir que existió un pasado que debemos respetar. C'est très important d'entendre et d'avoir dans la mémoire un passé que nous devons respecter. Y comunicar al futuro. Et de communiquer vers le futur. Como un mensaje de paz. C'est un message de paix. Finalmente, hizo un excelente preface. Il a fait un excellent préface. En donde explica cómo estos documentos, là où il explique pourquoi ces documents pueden ser el enlace y la conexión de cooperación pourront être le pont de coopération entre dos continentes hermanos, entre deux continents frères, de tal modo que este documento de telle façon que ce document tiene un gran espíritu. A un grand esprit. Y es para ustedes. Et c'est pour vous. Gracias. Merci. Es así. Quelle est la suite Ah, ça je...